बैक टू जागो दुनिया और हम तलत साहब का जवाब सुनेंगे कि व्हाट इज द की टू वन सक्सेस और कि अभी करिकुलम की बात जैसे हुई गई। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा है, तो अब तो जो इतनी बहुत सारी चीज़ इसमें एक मारा मारी एक भागदौड़ मची हुई है कि किसकी रेटिंग ज़्यादा है। अब रेटिंग्स के लिए मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाने लग गए हैं जो मास लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मसलन मिसाल मैं आपको बताऊं, ये ट्रेंड बहुत पहले शुरू हो गया था। वी शुड हैव गेस्ड इट एंड केप्ट आवर हाउस इन ऑर्डर। जिस ज़माने में ये जो हमारी नेशनल फिल्म जो थी, क्या कहलाती थी वो, नेफ्डेक ने जब ये पाबंदी लगा दी थी फिल्मों पर, उससे पहले फिल्में आया करती थी यहाँ क्लासिकल मोड में, उसमें पाबंदी ये लगा दी गई कि जनाब कराची जो है यहाँ से 59% हमको चाहिए आपके प्रॉफिट में। तो कराची वाज द बिगेस्ट मार्केट। अब उसके बाद तो फिर चुंगी रह जाती थी। तो किसी के जहन में ये आया कि भाई ये सब छोड़ो, वो जो एक फिल्में आती हैं जिनको वो अमेरिकन ग्राफिटी कहा जाता है, इटालियन, वो मारधाड़ पिस्टल चल रही है, तो वो लाओ, समझ कहानी वानी हो ना हो। तो उसकी वजह से वो शुरू हो गया। हाँ, गंडासा कल्चर आ गया सारा। एस सुलेमान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सिल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं सिल्लू भाई खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? इट्स गुड टू हियर यू। खुदा की कसम आप लोगों के बगैर उदास है। अरे सिल्लू भाई, मैं, आप यकीन कीजिए कि बहुत आपको याद करता हूँ, कभी कभार फ़ोन करता हूँ। आई एम सॉरी कि मुझे उससे ज़्यादा फ़ोन करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार फ़ोन आपको ज़रूर किया करूँगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, वरना तो आप लोगों के करीब ही था। हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा। सुलेमान साहब, ये सुलेमान साहब, अब तलत साहब के साथ बात हो रही है, तो आपके ख्याल में हम दोबारा से पाकिस्तान की फिल्म का मयार किस तरह उठा सकते हैं? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? बेटे, इस फिल्म का मयार तो जब फिल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा हुई थी था ही नहीं जी। तो लोगों की मेहनतों से, काविशों से, ईमानदारी से काम जो थी, डेडिकेशन थी, जो कमिटमेंट थी, वो जो लोग आए थे वहां से उजड़े पुजड़े, उनमें बहुत बड़े नाम तो थे, लेकिन उनके पास था कुछ नहीं। यहाँ लोग छोड़ के कुछ नहीं गए थे, जो था बचा हुआ वो भी बड़ी बुरी हालत में था। लेकिन लोग ऐसे जिनमें शौकत साहब थे, फजली साहब थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे, और परवेज मसूद साहब थे, फिर मेरे उस्ताद जो बाद में आए अनवर कमाल पाशा साहब, नज़ीर अजमेरी साहब, नज़ीर साहब, तो इन लोगों ने जो मेहनत की, जो कमिटमेंट से काम किया और जिन हालात में काम किया और जिस इक्विपमेंट के साथ काम किया, वो लोग तो ये कहते थे कि इससे काम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेड्स ऑफ, सैल्यूट टू दोस पीपल। खुद सिल्लू भाई को देख लीजिए ना, खुद आप सिल्लू भाई, आपकी अपनी फैमिली को भी तो देखा हुआ है हमने, सामने देखा हुआ है। आप बताएंगे, क्योंकि कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आदमी की कोई इरादा कर लेता है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सुलेमान साहब, गॉड ब्लेस यू। सिल्लू भाई जीते रहो, बस बहुत याद आते हो, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल, मुझे आप बहुत याद आते हैं। तो यू हम रिवाइव कर सकते हैं, है ना? सब ये कहते हैं, एवरीबडी। हैदर इमाम रिजवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में हमें आप क्या बताएंगे हैदर इमाम रिजवी साहब? तलत भाई, पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, चलिए इसी बहाने आपसे शर्फ गुफ्तगू हासिल हो रहा है। क्या किया जाए, अब आपकी मसरूफियात तो मेरी मसरूफियात। देखिए, तलत हुसैन साहब से हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है। हम लोग जितने भी टेलीविजन के साथी हैं, जहीर खान हो गए, अमीर इमाम हो गए, मफरत के मोहसिन अली साहब थे, काजिम पाशा, शाहिद इकबाल पाशा, अली रिजवी, हम सब तलत भाई के बस समझिए के मोतरिफ हैं फन के। इंसान तो बहुत नफीस हैं, और जितने अच्छे इंसान हैं उससे अच्छे ये फनकार भी हैं। फनकार तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन इंसान का अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। मैं एक दो बातें मुझे याद आ रही हैं इस वक्त। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मार्कुतुलारा सीरियल चांद ग्रहण और हवाएं की थी। हवाएं में ये थे, और उसमें ये मीर मोहम्मद बने हुए थे। इनकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि ये काम को इंतहाई लाइट अंदाज में लेते हैं। यानी काम से पहले जो है ना, तलत हुसैन बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं,
اور جب کام کرتے ہیں اس وقت بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم لوگ سندھ ہائی کورٹ میں شوٹنگ کر رہے تھے اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کسی ہائی کورٹ میں شوٹنگ کی ہمیں اجازت ملی تھی. اتوار کا دن تھا, وہاں بیٹھے اور کہنے لگے, مجھے پیار سے چاچو کہتے ہیں یہ, چاچو جب تک سموسے نہیں آئیں گے نا ریکارڈنگ شروع نہیں ہوگی. میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا طلعت بھائی اتوار ہے, اس اطراف میں سب لوگ کمرشل ایریا ہے, یہاں کہاں سے سموسے ملیں گے؟ کہتے ہیں نہیں چاچو کہیں نہ کہیں سے کرو, جب تک سموسے نہیں آئیں گے نا ریکارڈنگ نہیں ہوگی. خیر ان کے ساتھ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت نفیس انسان ہے اور یہ شاید پہلے پڑھے لکھے آدمی ہیں جن کی کے بغل میں کتاب ہوتی ہے, اور ان کی جوانی ساری زیلنس کافی ہاؤس میں گزری. اور بس کیا بتاؤں جی. تھینک یو سو مچ حیدر بہت صاحب, شکریہ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ حیدر, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ایکٹنگ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از ایکٹنگ یو؟ What is acting? What is acting? I mean, Make believe. مطلب what is it other than a profession and a role? اگر آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی آپ سے کہے کہ کیا یہ ہوتا کیا ہے اور کیا میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ Make believe. You must believe in the character you're playing, in the environment in which that character is operating. نیپا کی آج آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بھائی نیپا is a other than the fact that you work there, yeah, it must, I mean, کیا یہ آپ کو تھیٹر اور performing arts میں do you see a better مستقبل for the performing arts in Pakistan because of places like Napa? بھائی I'm basically تو میں بہت ہی زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کیا وہ خوش, کیا وہ انگریزی کی ٹرم ہے اس کے لیے, بہت امید رکھنے والا, اس ٹائپ کا آدمی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی. نوجوان نسل بہت سے کام کر رہی ہے. اسٹوڈنٹس آپ بھی کیسے وہاں پہ do they give you hope? ہاں, very some extremely good students. طلعت حسین کے بارے میں ایک چیز بتائیے جو اگر آپ تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ تبدیل کر دیتے ہیں in his personality. I love myself. Oh no, maybe that's it then. Maybe that's it. اب میں کہنے لگی تھی سب سے اچھی چیز کیا ہے طلعت حسین کے بارے میں, پر آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا. اچھا یہ I thank God for what I am and that's all there is to it. کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ Are you a cow? نہیں, کھاؤ پیر تو خیر میں نہیں ہوں کبھی بھی. Not a cow type. نہیں I'm not. Not like the Lahoris. نہیں, میری سب سے پسندیدہ ڈش تو دال روٹی ہے. اس سے زیادہ آپ دال روٹی صحیح معنوں میں دال روٹی. دال روٹی یہ نہیں کہ مرغی کو دال روٹی کہہ رہا ہوں میں, نو, ریئلی دال روٹی. کسی قسم کی بھی دال کھا لیں گے لیکن اچھی پکی ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. کم از کم اچھی پکی ہو. دال تو اچھی ہو نا, کم از کم پکی تو ٹھیک ہو. اور میوزک کے شوقین ہیں آپ؟ ہاں کس قسم کا میوزک زیادہ پسند ہے؟ سیمی کلاسیکل. کلاسیکل تو میں نہیں سمجھ سکتا لیکن سیمی کلاسیکل جو اسٹینڈرڈ ہمارا ہے. غزلز اینڈ ٹھمریز. اچھا بتائیے کہ کوئی ایسے خواب جو ادھورے رہ گئے ہوں؟ ایک ہی خواب ادھورا ہے اب تک. کون سا؟ میں رائٹر بننا چاہتا تھا, وہ ہے اب تک. Are you working on that? I am. Now I am seriously. کیا پلے ہے, فلم ہے, ناول ہے؟ نہیں, میں نے کچھ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, وہ چھپ گئی ہیں. کچھ there is one or two novels جو غلطی سے. اب دیکھیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر ایک بڑی خرابی ہے کہ جو چیز اٹھا لے لی وہ بس اس کو جب تک مکمل نہیں کر دینا نہیں چھوڑنا. تھینک یو سو مچ طلعت حسین صاحب, تھینک یو سو مچ, بن این آنر. ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے شو تک. اینڈ تھینک یو اگین طلعت حسین صاحب. یاد کیجیے, اسٹے پازیٹیو, ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ ٹو سیریسلی. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.